जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं। जो आज की बड़ी खबर है वो मरीम नवाज साहबा जो है उन्होंने नैब के सामने पेश होना है कि आज का दिन जो है एक उसकी डेट 25 आज आज इसकी मार्च है और 26 को उन्होंने पेश होना है वहाँ पे। ये आप कह सकते जुमे वाले दिन जो है लाहौर उनको नैब ने बुलाया हुआ। इस पे हुकूमत और उस पर मरीम नवाज साहबा जो है उनके दरमियान बड़ी पुरानी आपको पता है कि एक इस पर टग ऑफ वार एक चलती आ रही है। दोनों ने कोशिशें की हैं कि उसमें अदालत में जाएँ और वहाँ से कोई रिलीफ लेने की कोशिश करें। और इससे पहले मरीम नवाज साहबा गई थी, उन्होंने गैर मुतवक्के तौर पर वहाँ से ज़मानत उन्होंने करवा लिया, पूरी ज़मानत करवा ली कि नैब जो है मुझे गिरफ़्तार नहीं करेगा। और उनको फौरी तौर पर ये लाहौर हाई कोर्ट से ये उनको रिलीफ भी मिल गया कि नैब जो है तो इनको इस केस में गिरफ़्तार नहीं कर सकते। क्योंकि मरीम नवाज साहबा को लग रहा था कि शायद हुकूमत जो है उनकी तकरीरों के बाद उन्होंने जिस तरीके के उन्होंने बड़े इंतहाई उन्होंने फैरी किस्म की उन्होंने स्पीचेस की और तमाम लोगों पर उस पर आप कह सकते इस्टेब्लिशमेंट पर इमरान खान साहब और दीगर इदारे जो हैं अच्छी खासी उन्होंने उन पर तनकीद की, जिसके बाद हुकूमत को लग रहा था कि हमें उनको जो अगर रोकना है तो वो ज़मानत पे है तो उनकी ज़मानत कैंसिल करे जाए, या दूसरा ये है कि नैब में उनको बुलाकर चौधरी शुगर मिल जो है तो उस केस में उनको शायद गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर आप हाँ जो पिछली ज़मानत थी उसको कैंसिल नहीं करा सकते, जो मेन केस था उस पर। और दो तीन उस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। आज इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपना ये बनी गाला में उनकी तस्वीरें भी सामने आई, उन्होंने वहाँ पे इजलास किया है जिसमें उनमें उनकी मीडिया टीम के लोग शामिल थे। और ये पता चल रहा है कि बेसिकली वो जो इजलास था जहाँ पे दीगर दो तीन बड़े अहम इशूज़ उन्हें डिस्कशन करने थे। तो एक ये भी था कि मरीम नवाज जो है वो पेश हो रही है नैब में अपने साथ जत्थे लेके बकौल उसके हुकूमत के, या वो तो कहते हैं हम अपने सपोर्टर लेके जाएंगे, तो उस पर भी उनको हिदायत दी गई हैं। और इमरान खान साहब जो हैं जो अगर उसमें से निकले हैं वो अगर कहते हैं उसमें क्वारंटाइन में से, उसकी मेन रीज़न ये भी बताई जा रही है कि खान साहब खुद बैठ के हिदायत देना चाह रहे थे कि अगर उस पर टीवी स्क्रीन पे जब नैब की पेशी के मौके पर वहाँ पे इनके लोग होंगे, जत्थे होंगे या वर्कर होंगे, वो बैठ के अच्छी खासी वहाँ पे हंगामा करेंगे या कोई कार्रवाई ऐसे करेंगे तो टीवी चैनल पे सिर्फ नवाज लीग का वर्जन नहीं आना चाहिए, तो हुकूमत की तरफ से भी पूरी तैयारी होनी चाहिए। उसमें उन्होंने बीपर देने हैं, कोई ट्वीट्स करने हैं या नैरेटिव जो भी बिल्ड करना। सो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है मेन जिस पे उनकी बड़ी तनकीद भी की जा रही है कि अभी उनको कोरोना का अभी उनका नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, क्वारंटाइन में है, तो उन्होंने इसके बावजूद बैठकर एक मीटिंग की है जिस पे मैंने जैसे कहा कि उस पर अच्छी खासी तनकीद आ रही है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि उनके जहन में यही था कि अपनी टीम को बैठकर कोई उनके साथ एक उसकी तैयारी की जाए, सोशल मीडिया टीम कैसे रन करेंगे जब मरीम वहाँ पे पेश होगी, प्लस आप जो उसका नेशनल मीडिया उस पर क्या नैरेटिव हमारा रहेगा। अगरचे खान साहब के हामी जो है वो ये कह रहे हैं ना, खान साहब ने कैसे एज सच की क्वारंटाइन की या उसकी SOPs जो हैं उन्होंने आके वायलेट नहीं की, क्योंकि वो फासले पर बैठे हुए थे, मास्क वगैरह पहने हुए थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सारी जो कुछ भी किया गया ये खिलाफ वर्जी की और लोगों को बड़ा गलत मैसेज जाएगा। खैर वो तो एक अलहदा पाकिस्तान में आपको पता है कि ऐसी सच ये चीज़ें जो हैं इतनी मैटर नहीं करती। खान साहब का ये भी बयान है, उन्होंने कहा जनाब कि हम जो कानून सब के लिए और किसी को भी ये कानून के आगे यहाँ पे आकर उसका मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पावरफुल के लिए और कवानीन है और उसके लिए कमज़ोर लोगों के लिए और कवानीन है। अब यही देख लें खबर मलिका साहब है, उनके फायरिंग करते हवाई फायरिंग की शादी पे उनकी जो आई है वीडियो शामिल आई है। तकरीबन 2-3 हफ्ते गुजर गए, अभी तक कहीं से पंजाब हुकूमत की जरूरत नहीं हुई, फेडरल हुकूमत चुप है, पूरी PTI चुप है और उस पर किसी ने बात नहीं की। जिससे लगता है कानून जो है कि एक उसके लिए ख़ास लोगों के लिए कुछ और होते हैं, आम लोगों के लिए कुछ और होते हैं। रोज़ाना की बुनियादों पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया होता है कि जनाब उनकी तस्वीरें अगर सोशल मीडिया पे कोई पिस्तौल या कोई इस तरह की फायरिंग करते नज़र आ जाए तो उनको फौरी तौर पर ये पुलिस जो पकड़ भी लेती है। पतंग वगैरह जो होते हैं, पतंगबाज अगर बच्चे वगैरह जो उनको पकड़ लिया जाता है, वो तो हम तस्वीरें देखते रहते हैं। लिहाजा ये जो बयानात है ना रोज़ाना की बुनियाद पर कि हम किसी ताकतवर को कानून का मजाक नहीं उड़ाने देंगे, ये मेरा ख्याल है बयानात की हद तक है। अदरवाइज 2-4 जो टेस्ट आए थे PTI हुकूमत के लिए कामयाब वो नहीं हो सके। बहरहाल अब एक उसका बड़ा मैच उसके लिए तैयार है मरीम नवाज साहबा के लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा आपको याद होगा खासा अरसा गुजर गया था कि मरीम को जब बुलाया था नैब ने तो आपको याद होगा पिछले साल की बात, वो अपने साथ बहुत सारा बड़ा वो क्राउड लेके आए थे कि इसमें डंडे भी थे, उसमें हमने देखा पत्थर भी थे पुलिस के और उनके दरमियान अच्छी खासा वहाँ पे हंगामा हुआ था, मारपीट हुई थी। और नैब वाले जो अपना दफ्तर वो बंद करके बैठ गए थे। मरीम नवाज बहर वहाँ तकरीरें करती रही थी और उन्होंने कहा जनाब कि मैं आ गई हूँ, दरवाजे खोलें। आप लोग डर के मारे दरवाजे क्यों बंद करके बैठ गए हैं। और उसके बाद नैब के अफसरान को जरूरत नहीं हुई थी कि मरीम नवाज को बुलाकर उनसे क्वेश्चन करते, सवाल जवाब करते। अब बड़ी मुश्किल से उन्होंने हिम्मत की है नैब ने फिर कुछ
6-8 مہینے بعد انہوں نے پھر کہا ہے جناب کہ مریم نواز صاحبہ جو واپس ہیں. اب کی دفعہ مریم کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے نیب کو دبانا کیسے ہے, اور اگین جو اس کی حکومت ہے ان کے اپنے خلاف اتنے اسکینڈلز آ چکے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اخلاقی یا مورل گراؤنڈ پہ کوئی زیادہ کوئی حکومت جو زیادہ مورل گراؤنڈ پہ نہیں کھڑی. نیب جو ہے ایون نیب کی کارکردگی جو اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. میرے جیسے لوگ مجھے کہنے دیں, میں ہوں عامر متین یا دیگر ایون ارشد شریف, تو ہم لوگوں کا ایک بڑا اس پہ بیلنس ایک اس پہ رائے رہی ہے, اوپینین رہی ہے. نیب کو ہم نے آگے ماضی میں سپورٹ بھی دیتے رہے ان کے انیشیٹو جو تھے کرپشن کے خلاف, اسٹوریز کی, اسکینڈل کے. لیکن ایک سٹیج پہ اب ہمیں بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ جو اگر نیب ہوتے ہیں یہ جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے موسٹلی انہی کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چل رہے ہوتے ہیں. جو ان کو اوپر سے ہدایات آ رہی ہوں, جو ان کو مینیج کر رہا ہو, چلا رہا ہو. مثلا یہاں پہ یہ موجودہ حکومت ہے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں تو وہ اس کو چلاتے ہیں, وہ ان کو ہدایات دیتے ہیں. اور اپوزیشن تو یہ کہتی ہوتی تھی کہ جناب کہ ایک دن ہم یہاں تقریر کرتے ہیں کسی کے خلاف یا اس پہ عمران خان صاحب کے خلاف تقریر ہوتی ہے, حکومت کے خلاف تقریر ہوتی ہے, اس میں قومی اسمبلی میں یا کوئی پریس کانفرنس کر لیں. دوسرے دن نیب کی طرف سے ہمیں وہ آ جاتا, لیٹر آ جاتا ہے کہ بھائی صاحب انکوائری پکڑیں اور ادھر ہیں اور اس کے جواب دیں, گرفتاریں ہو جاتے. سو نیب جو ہے وہ پولیٹیکلی طور پر استعمال ہوتا رہا ہے. اور نیب نے جو میرا خیال اپنی کریڈیبلٹی انہوں نے آ کے ہرٹ کی ہے بڑے برے طریقے سے, کہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالا. شوگر سکینڈل آیا, اس پہ خاموشی ہے. ویٹ سکینڈل آیا, سیمنٹ سکینڈل آیا, اس کے بعد بجلی کے سکینڈلز آئے. منسٹرز ہیں بہت سارے جن کی مطلب خسرو بختیار کے بارے میں آ رہے تھے, ان کے خلاف اپلیکیشنز ارب پتی کہ وہ ارب پتی بن گئے تھے, ان کے ساسوں کا نہیں پتہ. اور اسی طرح اعظم سوادی کو دیکھ لیں, ان کے خلاف 5-6 بڑے رپورٹیں سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تھی. یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. اس کے بعد ندیم بابر صاحب پہ چیزیں آتے ہیں, عبدالرزاق داؤد پہ آتے ہیں, بہت سارے اگر نام آتے ہیں. لیکن یہ نیب جو ہے آگے حکومت کے کسی بندے کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. یہ جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اپوزیشن ہیں, کیوں یقیناً اپوزیشن کے لوگوں کے ہاتھ صاف نہیں. ہم نے خود سٹوریز کی ہیں, وہ بھی فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے, وہ کہیں جی ہم بڑے مظلوم تھے اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. مال انہوں نے بنایا, انہوں نے بلکہ نیا طریقہ پکڑ لیا اپوزیشن والوں نے, کہ خیر ہے جناب کہ 15 دن یا 20 دن ہم جائیں گے نیب کے پاس کسٹڈی, بڑا وی آئی پی طریقے سے رہتے ہیں, جلسہ یہاں پہ جلوس کرتے ہیں, اس کے بعد وکٹری نشانات ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے, وہاں پہ تقریریں کریں گے لائیو, پورا ملک تقریریں دیتا ہے. اب ان کو شہباز شریف صاحب نے سارا کیس عدالت میں نہیں لڑا, انہوں نے یہ تقریریں کر کے آ کے لڑا تھا. جب ان کی ضمانت ہو گئی تھی پھر وہ پھر آ کے پورا لندن ہند سندھ آ گئے. وہ پھر دوبارہ آج کل یہ نیب کے پاس ہے. حمزہ شہباز کو دیکھا اتنا 1.5 سال وہ جیل میں رہا, آپ کو کہیں سے لگتا تھا وہ جیل تھی؟ وہ تو یہ آپ کو لگتا ہے جیسے سوئٹزرلینڈ سے ہو کر آئے ہیں, بالکل یہ تازہ, بالکل تر. اتنا تو میرا آرام اور ریسٹ جو ان کو گھر پہ نہیں ملتا ہوگا جتنا ان کو نیب کی کسٹڈی میں ملتا ہے. ریزن کیا ہے کہ نیب اگر کوئی سختی کرنے لگے تو فوری طور پر پریس کانفرنسز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یہاں پہ پورے یہ آپ کے سیشن بلا لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد تنقید ہوتی ہے, آگے سے ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوتا. اور اس کو نیب کو اس لیے کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا کیونکہ نیب کا پتہ چل چکا ہے یہ حکومت کا ٹول بن چکی ہے. جو حکومت کہتے ہیں شہزاد اکبر صاحب یا خان صاحب کی جو بھی خواہشات ہوتے ہیں وہ پوری کی جاتے ہیں. سو یہ نیب نے برے طریقے سے اپنے آپ کو میرا خیال ہے اپنا امیج انہوں نے ہالٹ کیا, جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ میڈیا بھی ان کو سپورٹ نہیں دیتا. جو یہاں پہ اینکرز ہیں یا تھوڑا سا کوئی بیلنس یا نیوٹرل اینالسٹ ہیں یا اس میں ٹی وی شوز کرنے والے ہیں, وہ سارا کھیل سمجھتے ہیں. سو نیب کو اس وقت اب کہہ سکتے ہیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو اس کو ملنے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آ کے بڑھ چڑھ پر اس پہ اٹیک بھی کرتی ہیں, ان کو سوالات کے جوابات بھی نہیں دیتی, ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. اور اس میں نیب میں اتنی کیپیسٹی نہیں رہے گی کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو ہینڈل کریں. مثلاً ابھی یہ دیکھ لیں جہاں پہ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ بھائی صاحب آپ ڈر گئی ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ گرفتاری, آپ تو کہتے تھے میں گرفتاری سے نہیں ڈرتی, پھر سوالات کے جواب ہیں وہ جا کے دیں. اب انہوں نے جا کے بھی جیسے میں نے کہا پوری ضمانت لے لی. اب حکومت بھی چلی گئی لاہور ہائی کورٹ میں, جناب اب مریم کو روکیں کہ اپنے ساتھ بندے لے کے نہ آئیں. ذرا اندازہ کریں کہ اسٹیٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ عدالت کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم ان کو مینیج نہیں کر سکتے. کراؤڈ کوئی اگر انرولی ہو جائے گا, پتھراؤ پہ آ جائے گا, لڑائی جھگڑا کرے گا. اور یقینی طور پر میرا خیال ہے ان کی کوشش ہوگی اس کی پی ٹی ایم کی پارٹی کی. اور بڑا میچ ایک وہاں پہ پڑھنے والا ہے وہاں پہ اس پہ لاہور پہ, کیونکہ میں پڑھ رہا تھا اگین جو کیرا صاحب ہیں, قمر زمان کیرا صاحب ہیں, وہ کہہ رہے تھے میں اپنا یہاں پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک جلوس یا لوگ لے کر میں جاؤں گا وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی پیشی کے موقع پر. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید ان کے کچھ لوگ بھی وہاں پہ شریک ہوں گے. لاہور ویسے سمجھا جاتا ہے ان کا گڑھ ہے اس کا نواز لیگ کا. سو ان کی پوری کوشش ہوگی پی ٹی ایم کی, جو ان کے درمیان یہ کریکس پڑے ہیں جو بلاول اور مریم نواز صاحبہ کے آپس میں کی خاصی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ان کا ایکسچینج آف ورڈز ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف. انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں, پارٹی لیڈرشپ نے پھر ایک دوسرے پہ انہوں نے باتیں کرنا شروع کی, جس کے بعد لگا کہ شاید وہ کہتے ہیں نا ہانڈی جو ہے نا, ان کی ہانڈی جو ہے نا بیچ یہاں پہ چوراہے پہ پھوٹ گئی ہے. اور یہ جو اس میں آ کے ہمیں بتا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف بہت بڑا محاذ تیار کر لیا گیا ہے, وہ
محاذ शायद अब उनका कमज़ोर पड़ गया, उसी तसर को दूर करने के लिए मरियम और बिलावल ने एक दूसरे पे उन्होंने कुछ अटैक्स किए हैं, टांट्स किए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी जो है वो इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो जा रही है, लिहाजा एक बड़े हंगामे की तवक्को की जा रही है। तो कोशिश यही है कि इनकी कोशिश हो कि मरियम नवाज साहबा की कि बड़ा सीन क्रिएट किया जाए, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा हो सकता है, ताकि पूरा सारा दिन जो है आप जरा टीवी स्क्रीन को वो करें। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने कुछ लेसन्स उन्होंने लर्न किए हैं कि पिछली दफ़ा जिस तरीके के वहाँ पे इनकी ठुकाई की गई थी, पुलिस वालों को हुई, नैब वालों को हुई, तो उस दफ़ा वो तैयारी के साथ हैं, रेंजर्स को भी बुला लिया गया है, पुलिस भी तैयार होगी, उस पर दीगर मामला जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के। और ये बात उनको अदालत ने भी की है कि आप जो हमारे साथ दौड़े चले हैं, आप एक रियासत हैं, आपके पास कवानीन है, आपके पास फोर्स है, आप जाएँ और उनको हैंडल करें। बहरहाल एक बड़े में उसकी तवक्को की जा रही है कि उससे पूरा फ़ायदा उठाएंगी। मरियम नवाज साहबा के फोकस है, उन्होंने जाना है, लाइव कवरेज होगी, टीवी होंगे, कैमराज होंगे वहाँ पे। ऑफ कोर्स मेरा ख्याल जाने से पहले वो को उस पर तकरीर भी करेंगी, और अगर वो अंदर जा सकें तो वापसी पे भी बातचीत उनकी होगी। सो एक हुकूमत के लिए बड़ा टेस्ट है। यही वजह कि इमरान खान साहब जो हैं वो सारा अपना क्वारंटाइन छोड़ के उन्होंने बैठ के अपनी टीम के मीडिया टीम के साथ कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था हुकूमत को, बहुत बड़ा खुदा न खासा डिफेंस का इशू नहीं था, कुछ सिक्योरिटी का इशू नहीं था, कोई जंग नहीं लग गई थी कि वो उसमें क्वारंटाइन में से निकल कर अपनी मीडिया टीम के साथ बैठते और उनको हिदायत देते। मेन यही था कि आपने उनको मरियम नवाज को या उनके सोशल मीडिया टीमों को या उनके वर्कर्स हैं या प्लस उनकी लीडरशिप जो है, आपने उनको नैरेटिव हाईजैक नहीं करने देना। सो कल का जो मैच है वो बड़ी दो उनके दरमियान पड़ेगा, यहाँ पे पीटीआई और इसके दरमियान आप उसमें देखें, ट्विटर पे देखेंगे जैसे मैंने कहा, टीवी पे देखेंगे, और एक फायर वर्क मैं उसकी तवक्को कर रहा हूँ। और उससे मरियम नवाज पूरी कोशिश करेंगी कि वो जाएं और इस नरेटिव को हाईजैक करने की कोशिश करें। वैसे दाद दें इस मुल्क में कि हमारे यहाँ मुलजमान जो भी हैं, इदारे इतने कमज़ोर हो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं कि लोग उन पर बिलीव ही नहीं करते, और जो मुलजमान हैं उनको ज़्यादा सच्चा समझा जाता है और उनके साथ हमदर्दियाँ भी लोगों को ज़्यादा हैं, और वो डट कर जाते भी हैं और इनको पत्थर भी मारते हैं, इनके फेंटे भी लगाते हैं। और नैब की इतनी औकात रह गई है कि आगे से एप्लीकेशन उठा के बेचारा अदालतों में फिर अखबार हो रहा होता है कि हमें बचाएं मरियम नवाज से और उनके हामियों से। ये पाकिस्तान के स्टेट को इस लेवल पर इदारे जो हैं अपनी पार्टीजनशिप से लेकर आए। बहरहाल देखते हैं कि बड़ा मैच जैसे मैंने कहा पड़ता है, और ये पूरा दिन जो है 26 मार्च का, मुझे तो यही लगता है कि इसी मार कुटाई और इसी में अगर कोई न खुदा न खास्ता कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर ना हुए तो फिर भी एक बड़ी हलचल यहाँ पे मची रहेगी। और कल इस पर डिटरमिन करेंगे कि मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी या दीगर जो हैं वो कितना बड़ा क्राउड जो है ना वो लाहौर की सड़कों पर ला सकते हैं नैब के दफ्तर के सामने। लेट्स सी।